नारायणीयं दशकं 1 भगवत् महिमै सान्द्रानन्दावबोधात्मकम् अनुपमितं कालदेशावदिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावत् भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम् एवं दुर्लभ्य वस्तून्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचादिया वा भजति बत जनः शुद्धतैव स्फुटेयम् एते तावद्वयं तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः सत्वं यत्तत्पराभ्याम् अपरिकलनतो निर्मलं तेन तावत् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते वपुरिति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम् तत्स्वच्छत्वाद्यदच्चद् इतपरसुखचिद् गर्भनिर्भासरूपं तस्मिन् धन्यारमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्दपीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलिसुभगतमे निर्मलब्रह्मसिन्धौ कल्लोल्लोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वचस्त्वत्कलास्वेव भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमज भजसे यत्क्रियामीक्षणाख्यां तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसत्ति कल्पापि कल्पादिकाले तस्या संशुद्धकम् अंशं कमपि तमरिरोधायकं सत्त्वरूपं सत्त्वं धृत्वा ददासि स्वमहिमविभावाकुण्ठवैकुण्ठरूपम् तक्ते प्रत्यग्रदारादरललितकला यावलीकेलिकारं लावण्यैकसारं सुकृचिदनदृशां पूर्णपुण्यावतारम् लक्ष्मीनिःशङ्कलीलानिलयनम् अमृतस्यन्दसन्दोहमन्त सिञ्चित् सञ्चिन्तकानां वपुः अनुकलये मारुतागारनाथ कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतर भवखेदावहा जीवभाजाम् इत्येयं पूर्वमालोचितमजितमया नैव मद्याभिजाने नो चेत् जीवा कथं वा मधुरतरमिदं त्वत्वपुश्चित्रसाद्रं नेत्रैः श्रोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधाम्बोधिपूरे रमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानम् अप्यर्थन् कामनाजस्रं वितरति परमानन्दसान्द्रां गतिं च इत्थं निःशेषलभ्यो निरवधि कपलपारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं चक्रवाटी द्रुममभिलषति व्यर्थमर्तिव्रजोऽयम् कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वं विशेषादैश्वर्यादीशतेऽन्ये
जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वं त्वय्युच्चैरारमन्ते प्रतिपदमधुरे चेतनास्पीतभाग्या त्वं चात्मा राम एव त्यतुलगुणगणाधार शौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वरि विनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजस्संहारि वीर्यं विमलमयि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्रीरखिल विदसिन क्वापि ते सङ्गवार्ता तद्वातागारवासिन् मुरहर भवशब्द मुख्याश्रयोऽसि गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द रासक्रीडै दशकं 69 केशपाशधृतपिञ्चिका वितति सञ्चलन्मकरकुण्डलं हारजालवनमालिका ललितमङ्गरागगनसौरभं पीतचेलधृतकाञ्चिकाञ्चितमुदं चदंशुमणिनूपुरं रासकेलिपरिभूषितं तव हि रूपमिह कलयामहे तावदेव कृतमण्डने कलितकुञ्चुलीककुचमण्डले गण्डलोलमणिकुण्डले युवतिमण्डले तपरिमण्डले अन्तरासकलसुन्दरी युगलमिन्दिरा रमणसञ्चरन् मञ्जुलान्तदनुरासकेलिमयि कञ्चनाभसमुत्पाददाः वासुदेव तव भासमानमिह रासकेलिरससौरभं दूरतोऽपि खलु नारदागतितमाकलय्य कुतुकाकुला वेशभूषणविलासपेशलविलासिनी शतसमावृता नाकतो युगपदागता वियति वेगतोतसुरमण्डली वेणुनादकृततानदानकलगानरागगदियोचना लोभनीय मृदुपादपातकृततालमेलनमनोहरम् पाणिसङ्क्वणितकङ्कणं च मुहुरं सलम्बितकराम्बुजं श्रोणिबिम्बचलदम्बरं भजत रासकेलिरसडम्बरम् श्रद्धया विरचितानुगानकृततारतारमधुरस्वरे नर्तनेतललिताङ्गहारलुलिताङ्गहारमणिभूषणे सम्मदेन कृतपुष्पवर्षमलमुन्मिषद्दिविशदाङ्कुलं चिन्मये त्वयि निलीयमानमिव सम्मुमोहसवधूकुलम् स्विन्नसन्नत्तनुवल्लरी तदनु कापि नाम पशुपाङ्गना कान्तमं समवलम्बते स्म तव तान्तिभारमुकुलेक्षणा काचिदाचलितकुन्तला नवपटीरसार नवसौरभं वञ्चनेन तव सञ्चुचुम्बभुजमञ्चिचोरु मञ्चितोरुपुलकाङ्कुरम् कापि गण्डभुवि सन्निधाय निजगण्डमाकुलितकुण्डलं पुण्यपूरनिधिरन्ववाप तव पूगचर्वितरसामृतम् इन्दिराविहृतिमन्दिरं भुवनसुन्दरं हि नटनान्तरे त्वामवाप्य ददुरङ्गना किमु न सम्मदोन्मद दशान्तरम् गानमीश विरतं क्रमेण किल वाद्यमेलनमुपारतं
ब्रह्मसम्मदरसाकुला सदसि केवलं न ऋतुरङ्गनाः नाविदन्नापि च मीविकां किमपि कुन्तलीमपि च कुञ्चुलीं ज्योतिषामपि कदम्बकं दिवि विलिम्बितं किमपरं ब्रुवे मोदसीं निभुवनं विलाप्य विहृतिं समाप्य च ततो विभो केलिसंहृदित निर्मलाङ्गनवगर्मलेश सुभगात्मनां मन्मता सहनचेतसां पशुपयोषितां सुकृतचोदित तावदा कलितमूर्तिराददितमारवीरपरमोत्सवान् केलिभेद परिलोलिताभिरतिलालिताभिरबलालिभिः स्वैरमीशननुसूरजापयसि चारुनाम विहृतिं यदाः काननेऽपि च विसारि शीतलकिशोरमारुतमनोहरे सूर्णसौरभमये विलेसितविलासिनी शतविमोहनम् कामिनीरितिः यामिनीषु खलु कामनीयकनिदे भवान् पूर्णसम्मदरसार्णवं कमपि योगि गम्यमनुभावयन् ब्रह्मशङ्करमुखानपीह पशुपाङ्गनासु बहुमानयन् भक्तलोकगमनीयरूपकमनीय कृष्ण परिपाहि माम् गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।